Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Mang Kriwol bro. Ya untuk kesempatan video kali ini kita mau mancing bro. Nah ini kita bawa joran 2 teke ukuran 450-an bro, 4 meter setengah bro. Di lokasi mancingnya kita di sungai Kalipandan bro. Nah situ, sungai di bawah situ. Untuk ikan yang target hari ini kita mau mancing ikan nilem bro. Ini saya juga ditemani teman saya bro. Dan ada 2 lagi di belakang tadi bro, masih naruh sepeda. Ini targetnya ikan melem sama wader bro. Untung dapat melem yang babon bro. Oke, bagaimana keseruan mancing kali ini bro? Ikuti terus mancing Mang Kriwol bro. Mantap. Bro, jadi kita setting pancingnya dulu. Kita bawa pancing sengaja bawa pancing yang panjang dan kuat. Nah, targetnya ikan melem. Semoga kita dapat ikan melem. Bro. Alah. Oh, dasarnya. Perdana bro, ikan lunjar mantap babon. Palingan cocok ini. Bro, wader bro, mantap. Oh iya kita cuk. Jelas ya. Wader bro, wader sirip merah. Bismillah. Babon yuk. Liwet. Keren ya. Liwet kurang. Di komen ahli liwet yang. Jadi sego liwet beras nyel dan dipakane arek-arek ora ngono to. Beras dicampur opo ae. Oke bro, karena tadi di sana spotnya nggak ada yang makan ikannya, kita pindah di kolamnya teman gua bro. Pindah di kolamnya teman saya nih bro. Tuh, teman-teman udah ngumpul di sini bro. Kalau gede kalau. Bro. Ini kolam nila bro. Nah, kena lho ketmu. Gak ada mancingnya. Ndi entuk Dik. Babon lur. Wah, mana lah. Mau dijak lu. Nen. Pastinya tak malas ada lapi malah. Mana babon ning. Sopo entuk emang? Riko. Hei. Lur. Wah, iki lur. Masalah. Babon. Malah babon. Masalah. Dapat babon ini, bro. Wah, iki pancingnya sapa karbon nih? Pakku. Masa? Pakku. Alah. Oke bro, kita coba mancing sini bro. Babon lur. Dikerek, Bro. Kerek lur.
Yuh, yuh, yuh. Kalau logo gitu kan. Oh, gitu. Wah, Gitu, Bos. babon Pak, masalah. Di Pak, kene. Sini bro. Pancing mentut-mentut lho. Kene. Yuh. Ndak umum. Balmoni. Gede-gede bro, ikannya bro, sini bro. Wah, berat iki. kilo. Berat iki. Woi. Berat. Bro. Berat bro. Wih, nila merah bro. Mantap. Nah, kan mau boncos kurang ajar. Wis kono karepmu. Ndul pura. Ya. Nyoting riko ae wis. Jadi penontonnya bro. Ket mau ra entuk-entuk. Iki ra ngono. Woi, setan ku digodol kurang ajar. Woi, iya sing nyemplung. Woi. Mantap bro. Wah, Fon. Bro. Riko bro. Wih. Mantap. Disambar terus ya. Apangan. Nila merah, bro. Tanganku digondol ya, Ndik. Nyemplung. Iki. Delok niki. Loh, potrane. Dus. Jong bae. Garing. Kilo. Begat lor. Begat. Double strike lor. Begat lor. Mantap. Begat. Spot oke. Pote kanca dhewe. Murah lur ning kali rene sing gondol. Ngantem kene. Wah, loro sangan go sing pangan. Iki sing pangan. Gelek. Woi. Tanganku pisan, lor. Tanganku begat, lor. Woi. Ya Allah, tanganku ngambang. Tanganku, lor. Digomai ning ndi kuwi. Langsung tanganku. Iki lho. Wis, babon, lor. Yakin babon. Woi, babon nih. Wis. Warok, lur. Warok iki. Aduh, entah kok. Ceklek lor, pancing lor. Kurang ajar. Ngancuk. Rupet lho gurune. Lho kok? Ya, Pak. Pedoten wis sang. Pah iki. Babon iki. Akibat babon lur. Ndi wae? Nyemplung. Duh, wis. Wah, iki lur, Lon. Gagal strike. Masalah, Lon. Sampai kayak gini, bro. Patah jadi 2 sticknya, bro. Udah umum ya, bro, nih, bro. Iki piye, Gos? Oke. Nyantol ini iki. Alah, gelandangan. Berat ngono yo. Iya, wis. Mana iki? Iwake megalodon.
Oke lur, begitu saja video dari saya bro, dari Mang Kriwul. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan ikuti terus video mancing terusnya bro. Video-video saya mancing berikutnya bro. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih bro.